বন্দে মাতরম। বিজেপি সরকার তুলে তো এটা বিজেপি সরকারকে আমরা জানাই ধিক্কার। আস্তে 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 না 25 पहले সরেন সামনে থেকে সরেন। बनर्जी का इंस्ट्रक्शन में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हम सब रास्ते में है। क्यों है कि अमित शाह भाजपा लीडर, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का इंसल्ट किया, अपमान किया। हमारा ख्याल से, हमारा सोच से ये सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर का इंसल्ट नहीं है, बल्कि ये पूरा हमारा संविधान का इंसल्ट है। ये बीजेपी संविधान नहीं मानता, संविधान का स्पिरिट नहीं मानता। इसके खिलाफ ममता बनर्जी के इंस्ट्रक्शन पे हम लोग संसद, पार्लियामेंट का अंदर और पार्लियामेंट का बाहर हम लोग ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आवाज उठाई है। और आज पूरा बंगाल में 10 जगह में ये रैली, मीटिंग, मिছিল ये हो रहा है। শুধু ধর্ম নিয়ে খেলা করে বিজেপি যেভাবে বাবা সাহেব আম্বেদকরকে আক্রমণ করেছে, অপমান করেছে, আমরা তার প্রতিবাদ করছি। এটা শুধু বাবা সাহেব আম্বেদকরের অপমান নয়, যারা সংবিধান লিখেছিলেন, যারা সংবিধানকে রক্ষা করতে চান, যারা সংবিধান নিয়ে চলতে চান, তাদের প্রত্যেককে অপমান করা। তাই সংসদের ভেতরে এবং বাইরে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ করছে এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন আজ গোটা বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় থাকবে। ফলে আমাদের 28 নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা অরুণ চক্রবর্তী এবং সব সহকর্মী, সিনিয়র জুনিয়র সকলকে নিয়ে আমাদের মিছিল হলো। এরপর 2টো থেকে 3টের মধ্যে